Okey, seterusnya kita tengok pula untuk tiga variable ataupun tiga unknown X, Y dan Z. Okey, untuk video pertama tadi saya tunjukkan untuk dua variable, dua unknown X dan Y. So untuk video kali ini kita tengok untuk tiga unknown dan tiga equation akan diberikan. Okey, step yang pertama sama saja di mana kita perlu dapatkan AX equals to B di mana kita punya A adalah koefisien. So, 2, negatif 4, 3, 1, 2, negatif 5, negatif 3, negatif 1, 2. Variable yang kita nak cari adalah X, Y dan Z. Right hand side kita adalah negatif 3, 9, negatif 9. Okay, step yang kedua, kita perlu dapatkan determinant. Okay, macam mana nak dapatkan determinant untuk 3 kali 3? Ada dua cara, seperti yang saya pernah ajar sebelum ni, ada dua cara. Sama ada kita menggunakan kaedah, kita ambil row yang pertama, tambah, tolak, tambah, dan kita ambil determinant bagi row dan kolom yang tinggal bila kita tutup untuk elemen 1-1, elemen 1-2 dan elemen 1-3, ataupun kita buat secara cross method di mana kita tambahkan dua kolom yang di depan letak dekat di belakang, lepas tu kita buat secara cross. Okay, so untuk video ni saya nak buat pakai row. Okay, saya tak nak pakai yang cross tu, kita pakai row. Okay, determinant of A. Okay, so 2, negatif 4 tambah 3. Okay, so mana datang 2, negatif 4, 3 ni? 2 positif, negatif, positif. 2 ni kita ambil daripada 2, negatif 4, 3. Okay, so bila kita nak tutup untuk 2, so dia akan tinggal 2, negatif 5, negatif 1, 2. Saya delete balik. Okay. Kemudian bila kita ambil negatif 4, 1, negatif 5, negatif 3, 2, tambah 3, 1, 2, negatif 3, negatif 1. Next. So 2. AD tolak BC. So 2 kali 2, 4. Tolak negatif 5 kali negatif 1. So positif 5. Negatif, negatif, positif 4. 1 darab 2, 2. Tolak negatif 5 darab negatif 3. So positif 15. Tambah 3. 1 darab negatif 1, negatif 1, tolak 2 darab negatif 3, so negatif 6. Sama dengan 2, negatif 1, tambah 4, negatif 13, tambah 3, 5. So, tekan kalkulator. Negatif 2, tolak 4, tambah 4 darab negatif 13, tambah 3 darab 5. So, negatif 39. So, kita dapat kita punya determinant adalah negatif 39. Step yang ketiga, kita perlu dapatkan minor of matrix A. Okay, so minor of matrix A. Macam mana nak dapatkan minor of matrix A? So minor, macam mana nak dapatkan minor? Minor adalah kita kena tutup elemen by elemen dan kita ambil determinant yang tinggal. Okay. So kita kena dapatkan, kita kena buat kurungan yang agak besar. Okay. So matrix A tadi saya salin balik dekat bawah supaya senang untuk kita rujuk.
2, negatif 4, 3, 1, 2, negatif 5, negatif 3, negatif 1, 2. Okey. Okey, so minor of A, bila kita tutup 2, so dia tinggal 2, negatif 5, negatif 1, 2. Bila kita tutup negatif 4, tinggal 1, negatif 5, negatif 3, 2. Bila kita tutup 3, 1, 2, negatif 3, negatif 1. Bila kita tutup 1, negatif 4, 3, negatif 1, 2. Kita tutup 2 yang berada di tengah-tengah. 2, 3, negatif 3, 2. Kita tutup negatif 5. 2, negatif 4, negatif 3, negatif 1. Tutup negatif 3, negatif 4, 3, 2, negatif 5. Kita tutup negatif 1 dekat bawah. 2, 3, 1, negatif 5. Dan kita tutup 2 yang terakhir. 2, negatif 4, 1, 2. Okey, belum lagi. Kita belum selesaikan kita punya minor. So, kita kena dapatkan kita punya minor menggunakan formula AD tolak BC. Okey, so 2 kali 2, 4. 4 tolak negatif 1 kali negatif 5. So, 5. 1 kali 2, 2. Tolak negatif 5 darab negatif 3. Negatif 3, so positif 15. 1 darab negatif 1. Negatif 1 tolak 2 kali negatif 3. Negatif 6. Negatif 4 kali 2. Negatif 8. Tolak negatif 3. 4 tolak negatif 9. Negatif 2 tolak 12. 20 tolak 6. Negatif 10 tolak 3. 4 tolak negatif 4. Okey. So, negatif 1. Negatif 13. 5. Negatif 5. 13. Negatif 14. 14. Negatif 13. 8. Okey, so kita dapat kita punya minor. Okey, kita dah dapat minor. Step yang keempat, kita perlu dapatkan kita punya cofactor. Macam mana itu cofactor? Cofactor adalah kita menambahkan positif negatif secara berselang-seli. Okey, kita kena tambah ke dalam kita punya minor secara berselang-seli. So, dia akan jadi cofactor of A. So, sama dengan kita tambahkan positif negatif. So, positif negatif negatif, negatif negatif positif, positif positif positif, negatif negatif positif, positif positif positif, negatif negatif positif, positif positif positif, negatif negatif positif, positif positif pun positif. Okey. Kita dah dapatkan kita punya cofactor. Kemudian kita dapatkan kita punya adjoint. Macam mana nak dapatkan adjoint? Adjoint adalah cofactor transpose. Okay, so kita transposekan kita punya cofactor di mana, macam mana kita nak transposekan kita punya cofactor. So, kalau dia cofactor matriksnya adalah ke kanan ataupun row, so bila dia tukar kepada transpose, dia akan jadi column. Okay, so negatif 1, 13, 5. 5, 13, 14. 14, 13, 8.
Okay. So kita dah dapat kita punya adjoint. Kemudian kita boleh dapatkan kita punya inverse. Okay, inverse. Inverse of A. So, apa itu inverse of A? Inverse of A adalah bersamaan dengan 1 per determinant cofactor pula, adjoint. Okay, ataupun cofactor transpose. 1 per determinant kita adalah negatif 39 tadi. So, kita punya adjoint adalah negatif 1, 5, 14, 13, 13, 13, 5, 14 dan 8. Okay. Step yang keenam, kita dapatkan kita punya X. So, X sama dengan A inverse darab dengan B. So, A inverse kita adalah negatif 1, 5, 14, 13, 13, 13, 5, 14, 8. B kita adalah negatif 3, 9, negatif 9. Okey. So, negatif 1 per 39. So, kita darabkan terlebih dahulu. Negatif 1 dengan negatif 3. Saya tukar colour. Negatif 1, negatif 3. So, 3. 5 darab 9, 45. 14 darab negatif 9. Tolak 126. Okey. Kemudian 13, 13, 13 pula. So, 13 darab negatif 3, negatif 39. 13 darab 9, 117. 13 darab negatif 9 tolak 117. Okey. Kemudian yang terakhir, 5, 14 dan 8. So, 5 darab negatif 3, negatif 15. Tambah 14 kali 9, 126. Dan tambah 8 kali negatif 9, so negatif 72. Okay, so negatif 139. So 3 tambah 45 tolak 126. Negatif 78. Negatif 39. Negatif 15 tambah 126 tolak 72. 39. Okay. So, kita darabkan dengan negatif 1 per 39. So, kita dapat negatif-negatif. So, 2. Negatif-negatif, 1. Negatif positif, negatif 1. So, kita dapat matriks X kita adalah 2, 1, negatif 1. Jadi, jangan tinggalkan macam ni. Kita kena tulis sebab kita nak cari variable X, Y dan Z. So, X kita sama dengan 2. Y kita sama dengan 1. Z kita sama dengan negatif 1. So, itulah kaedah menyelesaikan simultaneous equation menggunakan inverse method. So, kalau soalan hanya minta sehingga inverse sahaja, find inverse of A, jadi kita kena selesaikan sampai sini. Tapi sekiranya soalan minta solve the simultaneous equation by using inverse method, so kita kena selesaikan sehingga kita dapat nilai X, Y dan Z. So, itu sahaja. Terima kasih.